Ustad Tano Syakri Masalih, Nasudwa Alay Kasi, Mga Sijahan Salih, and Namla Abang. Ustad, sekarang saya mencoba membaca kaprega. Si Ustad Jasmine Salih dan Ustad Haimin Kapur. Okay, natinagalian sa meto so groom and bride kano na so Ustad Jesta numanam apagkawin na star na to'y matomang umana si Ustad Hasmin Salih, Ustad Haimin Kapur.